सबके जोहार। मोर नाम दिलीप कुमार मुंडा, वाईटीएफ वाइस प्रेसिडेंट, यूथ त्रिपुरा फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट। এটা ত্রিপুরা মঠার একটা ব্রাঞ্চ যুব সংগঠন। তো मैं आज এই ভিডিওটা এ লাগেই বানাতাম যে একটা মেসেজ হানিকের সব আদিবাসী অঙ্কে বলে গেলাই। কারণ হলো আমি সবাই জানি না যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে 20টা সিট মিউনিসিপাল কাউন্সিল ইলেকশন হচ্ছে আগামী 25 তারিখ নভেম্বর। তো এই বুটে যাহা যাহা ত্রিপুরা মঠাকের ক্যান্ডিডেট যে বুবাগরা হইতে যেটা ক্যান্ডিডেট নমিনেশন দেওয়া হয় তাহা হানিকের সব आदिवासी मान हानिके এই বুবাগরাকে সাপোর্ট করেগলাই जहां जहां त्रिपुरा मठर के जे कैंडिडेट देहन वो कैंडिडेट के जययुक्त करेगलाई वोट देगलाई मैं हिया से तुनिके प्रार्थना करा था। और हानि सबाई जानी ना जे हानिकेर महाराजा प्रदूत किशोर देवबर्मन नेतृत्वे हानि जे उकार जे आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरालैंड हानि उटाके सापोर्ट करेगलाई। कारण हानि जे এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করি না এটা আমি সবাই জানি না যে आगे अनेक बचर आगे महाराज के आमाले हानि राज्य आए रही के आहन बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से आहन यहाँ राजा मान समान तंत्र करके हानि के इवन हानि के महाराज आगे के महाराज हानि के इवन रहे जगह पर दे है दान दे है हानि के आदि मन सरल मन भलो मन राजा के बात सुनने बोल के। तो एखन हानि देख लीजिए 70-75 बছরে 70-75 বছর আমি যে দেখি যে ইয়া কংগ্রেস অনেক দিন রাজত্ব করে এরপরে 35 বছর লাগাতার সিপিএম के রোল দেখি হানি ইয়া সরকার চালাক দেখি এর পরে আবার ইয়া হানি দেখি যে 5 বছর বিজেপি আইপিটি। কিন্তু হানিকের যে আদিবাসী আদিমিকে হানিকের যেটা পাওয়া যেটা হানিকের অধিকার হানিকের যে ভাষা সংস্কৃতি কাস্টম ল্যাঙ্গুয়েজ এইরকম একটা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হয় হানিকে বঞ্চিত ডিপ্রাইভ করে রাখেন। তো হানি অহলাই এখন হানিকের মহারাজ প্রদূত কিশোর দেববর্মনকে হানিকে সাপোর্ট করার দরকার। হানি 19 দফা যে হানি বলি না হানিকের আদিবাসী ও হানি ভিতরে আহে এর লাগে হানিকের এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে মহারাষ্ট্রের দাবিকে হানি মন দেখে হানিকে সাপোর্ট করে লাগি। আগামী 25 তারিখ নভেম্বরে মনে প্রাণে হানি जहां जहां हानिकर त्रिपुरा मोटा हईते कन्टेस्ट करें तहा हानिकर आदिवासी आदिमान के मैं प्रार्थना करब आपिल करब हिया से तुम सबाई जाते प्रार्थी मानते तुम त्रिपुरा मोटा हईते प्रार्थी है तहा तुम भोट देव।